ਪਿੱਛੇ ਕੰਨ ਬਥੇਰੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ। उथे वैसे बात नहीं सुनेंगे आपकी, लेकिन सू लगा के बैठे होते थे ये क्या कहता है। सन तो सब पता था, मैं इतनी मस्जिदें बन रही हैं सब पता। ते कौन है जेड़ा यार मुकाबिल उच्चा बोले बोल, ते हामाना फिरौना वर्गे दिते रब ने रोल। उसके बाद जो है ना मेरा चूँकि हजरत खलीफा, मैं फिर 91 में 90 में मैं आ गया था यूके में। तो हज़रत खलीफा राबे के साथ मुझे तौफीक मिली वॉक करने की, और हर एक का खिलाफत का अपना अपना वो होता है। हुजूर वॉक करते थे सुबह फजर के बाद बाकायदगी से। एक हमारे जंगल नुमाई है बेसिकली, दरख्त हैं उसमें, तो वहाँ पहले काफले में जाते थे, वहाँ रुक जाता था काफला, फिर आगे पैदल हुजूर 2 मील के करीब वॉक करते थे। तो वहाँ एक लेक थी, झील। तो जब झील पे पहुँचते थे ना, बाकी रास्ता हुजूर के आगे पीछे कोई नहीं होता था 1-1 किलोमीटर तक। बाकी लोग इर्द गिर्द होते थे सिक्योरिटी वाले, लेकिन हुजूर के करीब नहीं कोई जाता था। हुजूर की इंस्ट्रक्शन थी, क्योंकि हुजूर का ना थिंकिंग टाइम होता था। तो जब झील पे पहुंचते थे तो फिर हुजूर साहब बुला देते सबको, तो फिर उधर खुली गपशप, और कई लोग शेर सुनाते थे हुजूर को, और लतीफ़े भी सुनाते थे। तो फिर उसके बाद जब हुजूर सन 2003 में हुजूर खलीफा बन गए, 2003 में ही बने हैं। तो उसके बाद हुजूर के पास जो है ना नाम पेश हुए कि ये मेरी बेगम जो थी ना वो हज़रत खलीफा राबे की डॉक्टर थी, फैमिली डॉक्टर। तो जब हुजूर बने खलीफा तो अमीर साहब ने नाम पेश किया कि ये यहाँ पे हमारे पास डॉक्टर अवेलेबल है, कि वहाँ रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है इलाज के लिए। तो मेरा नाम भी चला गया उस लिस्ट में जिसमें, तो हुजूर ने मेरे नाम टिक कर दिया, और अगले दिन मुझे बुला लिया दफ्तर में। तो हुजूर ने फरमाया कि तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों अपना डॉक्टर बनाया? मुझे ऐसा नहीं था पता कैसे। तो हुजूर फरमाते हैं इसलिए कि तुमने मुझे तंग नहीं करा। ये भी बहुत और मुझे याद है कि हुजूर चूँकि नाज़िर आला थे, हज़रत खलीफा राबे जब बीमार थे ना, तो रोज़ फ़ोन आ रहा था हुजूर का ना मेरी बेगम को, चूँकि वो इंचार्ज थी। तो आप कुछ करते नहीं हो, हुजूर को इन्वेस्टिगेशन कराओ। ये तो हमें पता था ना कि हम हुजूर को कहते थे इन्वेस्टिगेशन कराइए, हुजूर कहते जाओ तो नहीं पता। तो फिर वही तो वो कहते हैं कि मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, मुझे काम करने दो बस। तो वही था। तो फौज में आप एज ए डॉक्टर भर्ती हुए? एज ए डॉक्टर मैं गया था, एज ए कैप्टन डॉक्टर। उसके बाद फिर मैं प्रमोट हो गया था मेजर, तो फिर मैं रिजाइन करके आया। ठीक है। तो एक वो जब वॉक करते थे हुजूर, वो वहाँ से रोक के गाड़ियाँ, तो फिर आगे ना 1 मील हुजूर जाते थे, 1 मील वापस आते थे, और बड़ी तेज़ वॉक हुजूर भी करते थे। हुजूर उस दौरान हुजूर के भी करीब नहीं थे होते कोई। हज़रत खलीफा राबे की निस्बत तो करीब होते थे काफ़ी, लेकिन फिर भी गैप, जितना ज़हीर साहब का मेरे साथ गैप है इतना गैप होता था। तो वो एक दिन वॉक कर रहे थे, तो मुझे ना टांग में दर्द शुरू हो गया, तो मैं पीछे रह गया। मैंने बड़ी कोशिश की हुजूर के साथ, हुजूर अब काफ़ी तेज़ वॉक करते थे, तो मैं नहीं वो कीप अप नहीं कर सका ना, काफ में मसल दर्द शुरू हो गया। तो आखिर मैं रुक गया, तो हुजूर आगे निकल गया। तो फिर जब वापस आए वापसी पे, तो फिर मैं शामिल हो गया पीछे। तो हुजूर ने जाते जाते पूछा क्या हुआ है? मैंने कहा ये हुजूर इस तरह से मुझे दर्द शुरू हो गया। तो अच्छा फिर हुजूर उसी तरह तेज़ी से अच्छा, जब हुजूर भी एंड पे जब पहुंचते थे ना, तो वहाँ खड़े होके तो कुछ देर बाद में ये रूटीन शुरू किया। उस वक्त तो ये रूटीन नहीं था, बाद में ये शुरू किया। हुजूर वहाँ खड़े होके ना 4-5 जामिया के स्टूडेंट होते थे, तो वो कुछ लेके आए होते थे, कोई नज़म, कोई नसर, कुछ या कोई बात करनी होती थी तो वो कर लेते थे। तो लेकिन वो मैं फिर पीछे रह गया। तो हुजूर गाड़ी में बैठे जाके, और काफिला मूव नहीं किया। हुजूर ने इंतज़ार किया मेरा, मैं पीछे रह गया। मुझे तकरीबन 3-4 मिनट लग गए, आहिस्ता आहिस्ता मैं आ रहा था। तो आके जब मैं गाड़ी में बैठा हूँ, तो फिर काफिला वहाँ से रुखसत हुआ। तो ऑब्वियसली मेरे लिए बड़ी बात थी ये,
تو میں نے اسی وقت نا یہ نظم لکھی اور جا کے دفتر میں لے آیا. تو اسی دن میں جو ہے نا میری کوشش مطلب میری ملاقات ہو جاتی تھی حضور سے اکثر ہفتے میں ایک آدھی تو ہو ہی جاتی تھی. تو یہ جب میں نے خط لکھا یہ نظم لکھے تو حضور نے پھر اس پہ کمنٹس بھی دیے تھے. وہ میں نظم پہلے آپ کو سناتا ہوں پھر وہ کمنٹس بتاتا ہوں. نظم یہ تھی کہ وہ جو درد ہے وہ دوا بھی ہے, وہ جو درد ہے وہ دوا بھی ہے, میرا درد حق آشنا بھی ہے, اور تو میرے قریب تو میں بھی خوش, میرے ساتھ رب کی رضا بھی ہے. اور یہ ایک فوٹو میرے اس کے اندر ہے, اس کے اندر شائع ہوئی ہے. اور تیری ہر ادا بڑی دل ربا کہ ہزار جان فدا بھی ہے, تیری خاموشی میں کلام ہے, تیرے ہاتھ میں وہ عصا بھی ہے. حضور جب جاتے تھے تو خاموشی میں ہوتے تھے اور عصا ہاتھ میں حضور نا رکھتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں. تیرے ذکر سے عرش منتشر, تیرے ذکر سے عرش منتشر, کہیں کن کسی نے کہا بھی ہے, اور جہاں تو چلے وہیں ہم قدم, کوئی درد لے کے چلا بھی ہے. اور یہ جب یہ لیٹر جو ہے نا اس کا جواب حضور نے, یہ میرے پاس اس کا لیٹر کا جواب ہے, اس پہ حضور نے لکھا ہے, اس کے پرائیویٹ سیکرٹری کی طرف سے تھا کہ آپ کا خط, ڈیٹ لکھی ہوئی ہے کون سی ہے, 5/6/11 ماہ نظم حضور انور کی خدمت میں موصول ہوا. بعد ملاحظہ حضور نے اید اللہ تعالیٰ نے دعا کی اور فرمایا ہے ماشاءاللہ آپ پکے شاعر ہو گئے ہیں. نیز آپ کے شعر جہاں تو چلے وہیں ہم قدم پر فرمایا یہ خوب ہے. تو حضور کو بھی یہی شعر پسند ہے, جہاں تو چلے وہیں ہم قدم, کوئی درد لے کے چلا بھی ہے. اور میری جو دوسرا مجموعہ کلام اس کا نام بھی میں نے اسی پہ رکھا تھا, دم بدم ہم قدم, ہم قدم دم بدم. ہے تیرا وجود میری کائنات, ہے تیرا وجود میری کائنات, تیرے دم سے سب سہا بھی ہے, اور تیرا عزم ہے کہ عظیم ہے, تو مثال صبر و رضا بھی ہے. اب اس شعر کی بیک گراؤنڈ یہ تھی کہ جب واقعہ ہوا لاہور کی شہادتوں کا تو اس دن جمعے کا دن تھا جی, اور ظاہر ہے یو کے میں جمعہ بعد میں ہونا تھا. تو اس دن ہم فجر کے بعد جاتے تھے, تو ہم سوچ رہے تھے کہ شاید حضور آج نہ جائیں واک پہ نا, کیونکہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا شہادتوں کا. لیکن حضور نماز کے بعد جو ہے تیار ہو کے آگے نیچے, وہ حضور نے ٹرینر پہنے ہوتے تھے, ٹوپی پہن کے تو ہوتے تھے. فجر کی نماز حضور کو سب اطلاع جا چکی. ہاں جی, ہاں جی, جمعے سے اگلے دن نا, نہیں جمعے والے دن, جمعے والے دن, لیکن وہ تو 10 بجے ہوا تھا واقعہ ادھر کے ٹائم کے مطابق. نہیں انہوں نے 6 گھنٹے پیچھے, نہیں پاکستان اگے ہوئے نا انگلینڈ. ہاں پاکستان آگے ہے نا, تو یہ واقعہ ہو چکا تھا, پھر یہ نیکسٹ ڈے اگلے دن ہفتے والے دن. بالکل آپ صحیح کہتے ہیں. تو ہم نے کہا پتہ نہیں حضور آتے ہیں کہ نہیں, ہفتے والے دن بالکل صحیح. تو حضور, لیکن حضور بالکل سیریس اور سرخ آنکھیں, آپ کو پتہ ہے ویسے بھی سرخ آنکھیں اور چہرہ سیریس. تو کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ حضور سے بات کرے نا. تو حضور آئے, سلام کیا, واک پہ نکل گئے. تو جب واک کے اینڈ پہ آئے نا تو پھر میں نے بڑی ہمت کر کے نا, تو میں نے کہا حضور یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے. تو حضور فرمانے لگے یہ خدا تعالیٰ کی اعلیٰ تقدیر کے تحت ایسا ہوا ہے, اس میں خدا تعالیٰ کی اعلیٰ حکمت پوشیدہ ہے, اور یہ جماعت کے لیے اس میں جماعت کی ترقی پوشیدہ ہے. یہ تقریباً اس سے ملتا جلتا ہے. اور میں نے یعنی کہ اس سے مجھے یہ پتہ چلا اس وقت کہ اس ایسی حالت میں بھی عزم جو ہے وہ بالکل اسٹرانگ کنوکشن کہ خدا کی حکمت کے تحت ایسا ہوا ہے, ورنہ ہونا نہیں تھا یہ, اور ہوا ہے. تو یہ اس میں جماعت کی ترقی پوشیدہ ہے, اس کے بیہائنڈ جماعت.
تو اس پہ پھر یہ میں نے لکھا تھا کہ تیرا عزم ہے کہ عظیم ہے، تو مثال صبر و رضا بھی ہے تیری رضا میری منتہا، میرے بالوں پر میں وفا بھی ہے، اور یہ محبتیں، یہ رفاقتیں، یہ عنایتوں کی عطا بھی ہے، اور تیری قربتیں، تیری چاہتیں، تیرا لطف مجھ پہ ہوا بھی ہے، اور میرے انتظار میں تیرا کبھی قافلہ رکا بھی ہے، کیا بات، کرر مکرر، میرے انتظار میں تیرا کبھی قافلہ رکا بھی ہے، خوش قسمت. اور ہے نصیب یہ. وہاں پھر جب پہنچے ہیں نا تو حضور نے پوچھا تھا کہ کیا ہوا ہے، کیا کرا رہے ہو، کیا علاج ہو رہا ہے، تو یہ شعر ہے کہ ہے نصیب یہ کہ علاج کا کہیں ذکر کچھ تو ہوا بھی ہے، اور تیرا لفظ لفظ چارہ گر، تیری ایک نظر میں شفا بھی ہے، بے شک بے شک ماشاء اللہ بہت مقرر. تیرا لفظ لفظ چارہ گر. اور یہ مجھے 2-3 دفعہ ایکسپیرینس ہوا ہے، ابھی کبھی وقت ملا تو بتاؤں گا وہ بھی کیا. تیرا لفظ لفظ چارہ گر، تیری ایک نظر میں شفا بھی ہے، میرے دل برا ذرا ہاتھ اٹھا، میرے درد کی یہ دوا بھی ہے، میرے دل برا ذرا ہاتھ اٹھا، میرے درد کی یہ دوا بھی ہے. اچھا ایک نا کسی نے پوچھا تھا کہ حضور بھی شاعری کرتے ہیں کبھی. میں نے حضور کا نا وہ واقع کے دوران جب ختم ہوتی تھی نا وقت، تو وہ جیسا میں نے بتایا کہ جامعہ کے اسٹوڈنٹ کھڑے ہوتے، تو ایک دن ایک جامعہ کا اسٹوڈنٹ کھڑا ہوتا، نظم اس نے سنائی. ویسے فائدہ بھی آج کل جرمنی میں مربی ہے، تو نظم سنانے کے بعد حضور کہتے ہیں آپ بہتر ہے نثر میں ہی لکھا کرو. کہتا ہے شاعر ہے نا یا وہ پیدائشی شاعر ہوتا ہے یا پھر جس پر اللہ کا فضل ہو جائے. اور جب وہ حضور نے یہ کہا